Zamislite miris sveže nane koji se širi kućom i osjećaj slatkog hlađenja dok pijete njen sok. U ovom videu otkrivamo vam kako da uhvatite sav taj miris i ukus u jednoj flaši. Sirup od nane se priprema lako i brzo. Za sirup od nane nam je potreban jedan veći buket nane. Biljku treba oprati i osušiti. Skinuti listiće sa stabljike, a njene držke usitniti. Nana je jedna od najlekovitijih biljaka na svetu. Najviše se koristi za smirivanje stomačnih tegoba i za lakši san, a omiljeno je piće zbog svog specifičnog hladnog ukusa. Glavni aktivni sastojak biljke je mentol. Nanu staviti u dublji lonac. Potrebno nam je 20 g limuntusa, 1 limun, 2 litra vode i 2 kg šećera. Sipati 20 g limuntusa preko nane. Staviti limun isečene na kriške. Naliti sa 2 litra vode. Pritisnuti tanjirom da listovi ostanu u vodi. Prekriti krpom i ostaviti da prenoći. Sutradan listove izgnječiti i procediti. Potom sok procedite još jednom. U dobijeni sok sipati 2 kg šećera. Mešati da se šećer potpuno otopi. Dobijeni sirup sipajte u hladnu vodu. Dobili smo izuzetno dobar sok, lekovit, osvežavajuć i ukusan. Ako pravite veće količine sirupa, potrebna je pasterizacija ili dodajte konzervans da bi sirup duže trajao.